السلام علیکم منیش بھائی، کیسے وعلیکم مزاج ہیں؟ السلام جناب والا، ایم فائن. آپ کیسے ہیں جناب عدیل صاحب؟ دعائیں 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 ہیں آپ کی، دعائیں ہیں آپ کی۔ شکر شکر کی صاحب بات ہے. میں بہت اجنبیت ہے تو بس یہ صاحب کا ٹکڑا نکل صاحب میں محبت بھی ہے. بالکل بالکل ہاں، بالکل بالکل۔ سب اہل خانہ خیر خیریت سے ہیں؟ سب شکر ہے، سب شکر ہے. بہت شکر کا مقام ہے. آل ویل ہیئر. اینڈ موسم اب دھیرے دھیرے جس کو کہتے ہیں گلابی سردیاں، جی کچھ اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور ابھی گرمی ختم ہو گئی ہے. بہت اچھا موسم ہے آج کل یہاں دہلی میں. تو آج کی جو یہ مختصر سی ایک ہماری آپ کی صحبت جو ہے، جی اس میں کیا اچھا ہو کہ ہم کچھ اس کا بھی اندازہ ہو کہ جب آپ کے پاس ایک کتاب آتی ہے اور آپ اس کو پڑھتے ہیں تو کیا محرکات ہوتے ہیں کہ جس میں ویسے تو آپ کو معلوم ہے ہمارا، لیکن آپ کی ایک ای میل آئی تو ہماری ریکویسٹ تھی، ہمبل ریکویسٹ تھی 2 نظموں کی. جی تو اس ای میل میں آپ نے کہا کہ بھئی یہ 5 غزلیں ہیں اور 5 نظمیں ہیں. تو اور ہم تو ایک جب سے ہوش سنبھالا پنجتن کی غلامی میں. تو یہ فرمائیے انیس بھائی کہ یہ جو سلیکشن کا پروسیس ہے جو آپ کا وہ آپ کا جو مزاج ہے وہ کس قسم کی تحریروں کی طرف متوجہ ہوتا ہے؟ کیونکہ خاص طور پہ جو 5 غزلیں آپ نے سلیکٹ کی اس میں سے ایک تو ہماری فرمائش تھی، باقی 4 آپ نے سلیکٹ کی. اسی طرح سے نظموں کا سلسلہ رہا. تو غزلوں کی طرف چلتے ہیں پہلے. اور یہ 2، ایک تو ہمارا کریٹو ورک ہے اور دوسری طرف جو آپ کا کریٹو ورک ہے. تو سوچا کہ یہ بھی ہماری فیملیز تک اور جو بھی سننے والے ہیں آنے والی نسلیں وہاں تک پہنچے. لیکن تھوڑا سا پروسیس، تھوڑا آپ کا جو کریٹیوٹی ہے جی میں عرض کرتا ہوں from selection to actually sitting down and writing, executing it. میں عرض کرتا ہوں. ہو یہ رہا ہے عدیل صاحب کے ادھر کچھ دنوں سے، میرے خیال میں کچھ دنوں سے کیا کئی سال ہو گئے کہ کتابیں بہت آنے لگی ہیں میرے پاس. اور میرا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ان میں سے کیسے وقت نکالا جائے سب کو پڑھنے کے لیے، کہ جو حضرات بھیجتے ہیں بہت محبت سے بھیجتے ہیں اور ہمارے کچھ اپنے پروجیکٹس بھی ہیں تو اس میں وقت بہر نکالنا آسان ہوتا نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وقت سب کتابوں کے لیے نکالیں. اس میں اردو کی کتابیں بھی آتی ہیں ہمارے پاس اچھی خاصی اور انگریزی کی بھی آتی ہیں. تو اب صورت یہ ہوتی ہے کہ اس میں ایک چوائس تو کرنی پڑے گی آپ کو کہ کیا پڑھیں اور کس کو، یعنی ابھی پڑھ لیں، کس کو رکھیں کہ یہ سیکنڈ ریڈنگ یا کسی دوسرے موقع کے لیے اٹھا رکھیں. تو آپ کی کتابیں مجھے دہلی سے ملی. ایک صاحب نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ عدیل صاحب کی کتابیں ہیں اور آپ کو پہنچانی ہیں. تو میں نے کہا کہ ضرور آئیے. تو خیر وہ کتابیں لے کے آپ کی آئے. آپ کے والد صاحب کی بھی کتاب تھی اس میں، اور آپ کی کتاب تھی قرض جاں. تو آپ کو معلوم ہے کہ شعر سے شغف آپ کا بھی اور ہمارا بھی ہے، تو ہمارا کامن میٹنگ پلیٹ فارم جو تھا وہ شعر تھا. تو جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو غزلیں پڑھی اس کے اندر اور نظمیں پڑھی آپ کی. اور آپ نے اس کتاب کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ اس میں اردو بھی ہے اور ہندی میں بھی ہے اور آپ دیوناگری میں بھی ہے اور رومن میں بھی ہے. تو میں نے ظاہر ہے کہ اس کو پڑھ کے یہ سوچا کہ خیال اسی وقت آیا کہ یہ 4 زبانوں میں آپ نے اس کو رینڈر کیا ہے 4 طرح کے ریڈرز کے لیے. لیکن اس میں انگریزی کا ریڈر ایک طرح سے غائب ہے کہ اگر وہ پڑھنا چاہے ان غزلوں کو یا ان نظموں کو تو کیسے پہنچے آپ تک. اچھا یہ بات مجھے اس لیے بھی اچھی لگی کہ خود میری دلچسپی ترجمے میں ہے، آپ کو معلوم ہے. تو اس ترجمے کرتا آیا ہوں بہت زمانے سے، اور کتاب کا بھی ذکر پچھلی بار آپ سے ہوا تھا زارو خواہشے کا. تو مجھے ایک لگا کہ اس میں کچھ ایسی نظمیں ہیں جس کو اگر میں دیکھوں کہ اس لیے کہ ہر ترجمہ، میں نے پہلے بھی ایک بار عرض کیا ہے، بڑا ٹینٹیٹیو ہوتا ہے اور کوئی ترجمہ کبھی مکمل اور فائنل نہیں ہوتا. تو میں نے سوچا کہ اچھا آپ سے گفتگو ہوئی تو کچھ نظمیں، کچھ غزلیں اور ایک آدھ غزل خاص طور پہ آپ نے جو اس کتاب کے فلیپ پہ ہے
اور اس کے بارے میں تو مجھے بھی وہ غزل بہت پسند تھی اور میرا بھی جی چاہ رہا تھا کہ بھائی اس کا ترجمہ کیا جائے، دیکھیں تو صحیح کہ یہ اردو کے قالب سے نکل کے انگریزی میں کیسے ڈھلتا ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ اب ایک کیوں اور دو کیوں، تو میں نے اس طرح سے ایک چھوٹی سی کوشش یہ کی کہ ہم سلیکٹ کریں کہ کچھ نظمیں اور کچھ غزلیں، تاکہ آپ کی جو محبت ہے اس کو میں ان ترجموں کے حوالے سے بھیج سکوں آپ کے پاس، کہ آپ بھی دیکھیں کہ آپ خود انگریزی میں کیسے یعنی پہنچتے ہیں اپنے قاری تک. تو یہ محرکات تھے ہمارے، اور ظاہر ہے کہ اس میں بنیادی بات یہ تھی کہ شعر کے طالب علم ہم ہیں اور آپ شاعر بھی ہیں، اور ہم نے بھی کچھ چیزیں کہی ہیں، تو یہ ایک ہمارا میٹنگ پوائنٹ تھا. اور چونکہ ترجمہ ہمارا ایک میدان بھی اگر ہم کہہ لیں، کوششیں ہماری جا رہی ہیں اس میدان میں، تو یہ ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ اب بیٹھتے ہیں اور کچھ کام کرتے ہیں اس کے اوپر. تو پھر میں نے 5 غزلیں آپ کی چنی اس کتاب سے، قرض جاں سے، اور 5 نظمیں چنی، اور پھر میں نے اس پہ سوچا کہ اس کو کر کے آپ کو بھیجوں، اور میرا خیال ہے کہ آپ نے پسند بہت کیا اس کو، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے یہ سوچا کہ اب ہم لوگ مل کے بیٹھتے ہیں اور اردو اور انگریزی دونوں پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ کیا صورت بنتی ہے اس کی. بہت 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 محبت آپ کی، اور بڑی بہت اچھا لگ رہا ہے اس وقت کہ ہم اپنے ہی بارے میں گفتگو ہو رہی ہے آج پہلی دفعہ، بجائے اس کے کہ ہم کسی تیسری شخصیت کے لیے پروگرام کریں. تو کیوں نہ ہم خدا کے نام سے، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کریں. آپ نے نظموں میں وہی نظم سب سے پہلے جس کا عنوان خدا ہے، تو ہم پڑھے دیتے ہیں اس کو. جی ہاں، میں کہوں بلکہ آپ شروع کریں اس کے پہلے کہ یہ بہت کم ہوتا ہے. بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ جس کا کلام ترجمہ کیا گیا ہے وہ موجود ہو، اور جس نے ترجمہ کیا ہے وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھ کے، اور دونوں اپنے اپنی کاوشوں کو سننے والوں کے سامنے پیش کریں. تو آپ اپنا کلام سنائیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ انگریزی میں جو رینڈرنگ ہمارے سامنے جس طرح میں کر سکا وہ میں پیش کروں، تاکہ کبھی کوئی اگر اس کو سنے تو ان کے لیے ایک تقابلی مطالعے کا بھی شاید معاملہ ہو سکتا بالکل ہے، اور بالکل ایک صورت یہ پیدا ہو بھی سکتی ہے. بہت ہی ایک جی ہاں، یونیک فارمیٹ بن گیا، ہاں، حالانکہ اس کا جی کوئی ہاں، پلان نہیں تھا، لیکن آپ سے ہاں، بات ہوئی پچھلے دنوں ہاں، تو ہم نے کہا کیا اچھا ہو کہ ہم دونوں بیٹھ کے ہاں. جو آپ نے نہیں، مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے، مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے. یہ بڑا اچھا فارمیٹ ہے، بیسیکلی دیکھا جائے تو بہت اچھا فارمیٹ ہے، مجھے پسند آیا. تو آپ سنائیں صاحب، وہ نظم سنائیں. بالکل بالکل خدا. یہ ناظرین کے لیے بھی ایک بڑا، اور ہماری فیملیز کے لیے ایک بڑا یونیک ہے کہ انہوں نے آج تک جی. ہمیں بہت زیادہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا ہے، کیونکہ ہم اچھا مشاعروں یہی کے آدمی نہیں ہیں، نشستوں کے آدمی نہیں ہیں، ہم سننے کے زیادہ قائل ہیں. اچھا، تو یہی صورت یہاں بھی ہے کہ ہمارے بھی گھر میں ہمیں لوگوں نے نہیں سنا ہے، اور ہم بھی مشاعرے کے شاعر نہیں ہیں. بالکل بہت اوائل میں شاید کبھی کچھ مشاعرے ہم نے ضرور شرکت کی اور کچھ سنایا، لیکن بہت زمانے پہلے کی بات ہے. صحیح. ہاں، تو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہم اور آپ تقریباً ایک ہی کشتی پہ سوار ہیں، کہ کہ دیکھتے ہیں کیا صورت ہوتی آپ ہے. ہمیں نہیں دیکھیں گے مشاعروں میں، کہیں بہت کم ہاں. ایسا رہا ہے. جی جی. خدا. ہاں، سنائیں گے نظم آپ. جی دیکھیے کہ نہ جانے کتنے، نہ جانے کیسے دروں پہ دستک میں دے چکا تھا، تلاش خالق میں در بدر تھا، کہ ایک آواز نے بتایا وہی تو مجھ میں بسا ہوا ہے، ازل سے مجھ سے جڑا ہوا ہے. نہ جانے کیوں میں بھٹک رہا ہوں، جہاں پہ دینی ہے مجھ کو دستک وہ میرا دل ہے، نہ جانے کب سے میرا خدا میرا منتظر ہے. بہت خوب. دیکھیے، کلام شاعر بزبان شاعر، یہ میں نے آپ سے سنا ہے بھی، کہ آپ کی نظم آپ سے سنی، اور میں نے اس کو پڑھا تھا تو ظاہر ہے کہ اس وقت میں اپنی آواز میں پڑھ رہا تھا، اور اپنی آواز میں پڑھ کے میں سوچ رہا تھا کہ اس کو انگریزی میں اگر پڑھوں تو کس طرح پڑھوں گا. تو یہی محرک تھا. اس کے بعد میں سناتا ہوں آپ کو جو ہماری جو کوشش ہے وہ. ارشاد ارشاد. اس کا عنوان بھی میں نے بہت صاف ستھرا، بہت یعنی اس میں کوئی کریٹیوٹی نہیں شو کی، بلکہ اس کا عنوان میں نے گاڈ رکھا ہے. کریٹر بھی کہہ سکتے تھے، اور بھی کئی سینونیمز ہیں، لیکن میں نے اس کا گاڈ ہی عنوان رکھا ہے، اس لیے کہ یہ شاید اس سے تال میل کھاتا ہوا تھا. میں سناتا ہوں آپ کو. عنوان ہے گاڈ. I don't know how
at how I don't know at how many and what odd doors I had knocked. I don't know at how many and what odd doors I had knocked. I roamed from door to door. Then a voice told me God was right there, residing in me, associated with me ever since eternity. I don't know why I have kept wandering all along. I don't know why I have kept wandering all along, why I haven't knocked at my own heart. I don't really know for how long I have kept my God waiting for me. क्या बात है, ये सब मेरी कोशिश थी आपके उस नज्म की ये सब जो आपने पढ़ी है इस नज्म को. ये ट्रू इंटरप्रिटेशन भी है और आपकी क्रिएटिविटी जो है वो सब तक पहुंच रही. अभी तक हमने ये शेयर नहीं किया, सोचा कि आप ही की जुबानी शेयर करेंगे. सो आई हैव नॉट फॉरवर्डेड एनी ऑफ योर ट्रांसलेशंस टू आप कर फैमिली. सकते हैं. हाँ, एक चीज इसमें मैं बता दूं, जब ये आपके यानी क़ारीन तक या जो नाज़रीन या जो सामीन उन तक पहुंचेगी तो एक स्लाइट वेरिएशन है हमारे तर्जुमे में कि आपके नज़्म के जो मिसरे हैं यके बाद दीगरे उसी तरह से सेट हुए हैं, मुसलसल हैं. मैंने उसको 3 छोटे छोटे स्टैंजास कही आपको, उसमें मैंने ब्रेक किया है, इसलिए कि हमारा मकसद ये होता है तर्जुमे में कि जो हमारा कारी है या अगर हमारा सुनने वाला है आज, तो वो उसको उस तक रिसाई हमारी ख़ास तौर पे मानी के एतबार से मुकम्मल हो. तो ये मैंने एक थोड़ी सी तरमीम तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमने एक फॉर्म डेवलप करने की कोशिश की ताकि क़ारीन तक और सामीन तक वो पहुंच जाए, बिल्कुल मवाद पहुंच जाए. जी नहीं, बहुत ही जब, और ये सिर्फ इस वजह से नहीं कि हम दोनों साथ बैठे हुए हैं. जी 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 तराजिम बहुत पढ़े हैं और ये एक बड़ी जुए शीर लाने से कम नहीं है कि एक जुबान से दूसरी जुबान में आप उसी इंटेंसिटी से और उसी विगर के साथ अगर आप किसी चीज को प्रेजेंट करें जो कि ओरिजिनल थॉट में है, तो इस आर्ट में आई थिंक यू आर वन ऑफ द मास्टर क्राफ्ट्समैन. कोशिश है साहब, कोशिश है, बस कोशिश है. अनीस भाई, अगर इजाजत हो तो हाँ, खुदा से हमने शुरू किया और ये एक बड़ी ही अजीबोगरीब कैफियत के 5 शेर हैं जो कि फ्लैप पे भी हैं और बैक पे भी हैं किताब की. कर्जे जहाँ से निमट रही है हयात, उसकी जाने पलट रही है हयात. क्या अच्छा हो कि हम वहीं उसी फजा में रहें. बहुत खूब, मुनासिब. तो अगर आपकी इजाजत है तो पढ़ देते आप पढ़ें उस, हाँ जी पढ़ें उसको. कर्जे जहाँ से निमट रही है हयात, उसकी जाने पलट रही है हयात. रफ्ता रफ्ता घटा छटे जैसे, बस उसी तरह छट रही है हयात. मैं 1 मिनट अगर मुखिल हो तो मैं ये कहूँ कि एक शेर आप पढ़ें और एक शेर मैं पढ़ूं. क्या अच्छी ख्याल है? बिल्कुल सही है. तो फिर से पढ़ें. जहाँ से निमट रही है हयात, उसकी जाने पलट रही है. मेरा वर्जन ये है, paying its debt to life, this life, it's turning back to life, this life. वाह वाह, ये साहब अंग्रेजी में जो रदीफ कार्ड है ये भी कमाल है आपके यहाँ. कि रफ्ता रफ्ता घटा छटे जैसे, बस उसी तरह छट रही है हयात. Just as the clouds disperse out there, just as the clouds disperse out there, life too disperses here, this life. वाह. चेहरा पहचान तक नहीं पाती, गर्द में इतनी अट रही है हयात. I can't recognize its own face. It can't recognize its own face. It can't recognize its own face. So much is smeared in dust, this life. मैं फिर से पढ़ता हूँ. It can't recognize its own face. So much is smeared in dust, this life. वाह. और ये आप बीती है और जिस साहब
जिस बहुत प्रोसेस उम्दा से बहुत उम्दा अशार है ये, बहुत उम्दा अशार है और बहुत मुनासिब है कि इसको अपनी किताब में अपने फ्लैग पे रखा है। इसको पहली मसलन नजर जाती है इसके ऊपर। यही एक प्रोसेस है और जो जो दिल पे गुजरी है वही रकम भी हुआ है हाँ और हो रही है हाँ कि जैसे सूरज गुरूब होता है, हाँ, हेल कर यूं सिमट रही है हयात। यही है यार। Just as the sun sinks and sets down, just as the sun sinks and sets down, so spreads now shrinks this life. वाह, तब दिस लाइफ का जवाब नहीं है अनीस भाई, ये जो आप प्रदीप लेके आए हैं हयात का जो है। हाँ, देखिए अगला शेर के कितने मंजर हैं एक मंजर में, कितने मंजर हैं एक कितने मंजर में, मंजर हैं एक मंजर में, एक कितने मंजर हिस्सों में। में बट रही है हयात। Many a scene in a scene alone, many a scene in a scene alone, in many a part so breaks this life. वाह 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 वाह। आखिरी शेर है साहब, और ये भी काइंड ऑफ आपका तर्जुमा जो है शायद इस शेर से बेहतर हो। आपने हक अदा किया कि कोई इसको बढ़ा ना पाया दिल, कोई इसको बढ़ा ना पाया दिल, लम्हा लम्हा जो घट रही है हयात। बहुत अच्छे। ये आखिरी शेर है इस गजल का, इसका तर्जुमा मेरी तरफ से ये है कि none could ever extend this life, none could ever extend this life, bit by bit Adil shrinks this life, shrinks this life. वाह 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 वाह। अब आप फरमाइए किस तरफ चलें अनीस भाई। आप मेरे ख्याल में एक नज्म और इसमें है, बहुत खूबसूरत नज्म है, एक छोटी सी नज्म है, उसको पढ़ें हम लोग। और वो नज्म है, उसका उन्वान क्या है? काश। काश का तो जिक्र नहीं है। हाँ, काश का जिक्र है। जी जी मेरे जी। ख्याल में वो नज्म पढ़ें आप। एक बड़ा दिलचस्प वाकया है जी इस नज्म के हवाले से कि एक आपके इंडिया के सिंगर हैं जी हाँ सुधीर नारायण साहब। हाँ हाँ, आगरे में है। जी आगरा में हैं, तो उन्होंने किताब जब पहुंची तो उन्होंने और उनकी बिटिया ने ये कंपोज की, और उनका फोन आया कि अदिल भाई ये इस नज्म का बाकी हिस्सा कहाँ है। बाकी हिस्सा है। तो हमने कहा सुधीर भाई बात खत्म हो गई है, इसमें मजीद इजाफे की गुंजाइश हमारी तरफ से कोई गुंजाइश नहीं। आप चाहे बहुत सजेस्टिव नज्म है ये। तो देखिए बहुत रिच है ये नज्म आपकी, ये बहुत मुख्तसर है लेकिन बहुत कहती है, बहुत चीजें कहती है, बहुत सी बातें कहती है। तो सुधीर भाई को बड़ी पसंद आई और वो कुछ इसमें कर रहे हैं कार्रवाई। जी जी, आप पढ़ें इसको। नज्म का उन्वान है काश। काश। जिंदगी भर इसी गुमान में हम बस तेरे साथ साथ चलते रहे, जिंदगी भर इसी गुमान में हम बस तेरे साथ तेरे साथ चलते चलते रहे, काश तुझको ख्याल कुर्बत हो, काश तुझको ख्याल कुर्बत हो, क्या खबर तुझको भी मोहब्बत हो। बहुत खूब, बहुत अच्छी नज्म है ये, बहुत मुख्तसर और बहुत मेरा ख्याल है कि बहुत असर अंगेज है। मैंने कोशिश की है इसमें भी फॉर्म में थोड़ा सा हमने रिवाइज किया है ताकि कारी को ये अपने ख़ास अंदाज में, जिस तरह से आपने कही है वो बात उर्दू में और अंग्रेजी के पंक्चुएशन में और जो स्टैंडा होता है उसमें फ़र्क होता है, तो स्लाइटली डिफरेंस है ये। इसका उन्वान हमने कायम किया ओनली इफ, काश, ओनली काश। और बाद में काश को हमने दूसरे फ्रेज से बदला है, वहाँ रखा है मैंने गॉड ग्रांट, उसके मानी भी काश के ही है। तो नज्म सुनाता हूँ। ओनली इफ a fancy kept me moving, a fancy kept me moving all my life along with you. Break hai. God grant, God grant, may you crave for intimacy someday. God grant, may you crave for intimacy someday. God grant, may you too be in love someday. Who knows? God grant.
یہ سب آپ بیتی ہے صاحب. واہ واہ واہ. بہت عمدہ نظم ہے یہ. مختصر نظموں میں اتنی اثر انگیزی پیدا کرنا یہ شاعر کا کمال ہوتا ہے, اور یہ اس میں آپ بہت بہت کامیاب ہیں اس نظم میں. آپ کی محبتیں ہیں. تو انیس بھائی کس طرف سفر کریں اب یہاں سے؟ ایک غزل میرا خیال میں آپ اور سنائیں. جی. اور وہ غزل کون سی سنائیں گے آپ؟ میرا خیال ہے آپ یہ سنائیں کہ باعجاز دار و حرم دیکھتے ہیں, اگر آپ کے سامنے ہے. بالکل بالکل. باعجاز دار و حرم دیکھتے ہیں. اس غزل کا کیا محرک تھا؟ اس غزل میں کون سی چیز ایسی تھی جو آپ کو کلک کر گئی؟ کیونکہ اس سے پہلے ایک دو غزلیں تھیں جو کہ ہماری بڑی فیوریٹ ہیں, گھر عطا کر وفا سے کیا حاصل, صرف وہم و گما سے کیا حاصل. لیکن یہ آپ نے جو ہے تو ہم صرف یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اس میں کوئی ایک مصرع ہوتا ہے جو کہ کلک کرتا ہے پڑھنے والے. آپ ایک شعر سنائیں اس کا. جی. باعجاز دیر و حرم دیکھتے ہیں, جو دیکھا نہ جائے وہ ہم دیکھتے. اس میں ہوا یہ تھا دل صاحب کہ جب میں نے اس کو پڑھا تو اس کے ہر شعر میں دیکھنے کا ایک نیا عمل مجھے نظر آیا, اور یہی بات تھی جو مجھے اس غزل میں خاص طور پہ پسند آئی کہ ہر شعر میں دیکھنے کا ایک زاویہ ہے. اور میں نے یہ سوچا کہ اگر میں اس کو انگریزی میں لے کے آؤں تو اس میں بھی وہ زاویہ ہم مینٹین کرنے کی کوشش کریں. تو مجھے اس کی وجہ سے یہ غزل آپ کے خاص طور پہ اس کے اشعار بہت اچھے لگے, اس لیے کہ دیکھنا ہی تو ہے سب کچھ. کیسے آپ دیکھتے ہیں کسی چیز کو, پرسیو کیسے کرتے ہیں, اور اس کو پھر ریپرزینٹ کیسے کرتے ہیں. تو یہ محرک تھا میرے سامنے اس کا. صحیح. ہاؤ ٹو سی. آپ سنائیں اس کے اشعار. ایسا آپ کا حکم ہے. تو اس میں بھی وہی پیٹرن رکھتے ہیں کہ ایک شعر اور پھر آپ کی طرف چلیں گے. ہاں. کہ باعجاز دیر و حرم دیکھتے ہیں, جو دیکھا نہ جائے وہ ہم دیکھتے ہیں. It's by the temple mosque magic that I see. اب اس میں نے ٹیمپل ماسک کو ہائفنیٹڈ رکھا ہے. آپ نے لکھا ہے دار و حرم. بالکل. تو میرے لیے ٹیمپل اینڈ ماسک میں ہمارا میوزک بگڑ رہا تھا, تو میں نے ٹیمپل ماسک کو ہائفنیٹ کیا ہے. بالکل. So it's by the temple mosque magic that I see that which cannot ever be seen but I see. واہ 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 واہ. نہیں, وہ ہم نے وہ سب ہائفن بالکل نوٹس کیا, اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ لائن جو ہے وہ نہ رہے بیچ میں, اور کوئی صورت ہو جائے کہ سب ایک ہو جائے. میں نے وہی کیا اس کے اندر, وہ واو ہٹا دیا اور میں نے جوڑ دیا دونوں کو. نہیں, بالکل آپ نے بہت 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 یہ ہائفن جو ہے it was noticed. کہ دکھاؤ ہمیں کوئی پرامن بستی, دکھاؤ ہمیں کوئی پرامن بستی, یہ سب کچھ تو ہم دم بدم دیکھتے ہیں. واہ واہ. Show me that hamlet of the purest peace now. Show me that hamlet of the purest peace now. All I see here is what every moment I see. All I see here is what every moment I see. اس کا جو آپ نے پہلا مصرع جو ٹرانسلیٹ کیا انیس بھائی, واہ واہ واہ. Show me that hamlet of the purest peace now. Absolutely. Beautiful. Beautifully done. All I see here is what every moment I see. سنا ہے کہ محشر وفا وہ کرے گا, چلو چل کے اس کے کرم دیکھتے ہیں. واہ. دیکھیں بڑی آئرنی ہے اس شعر میں آپ کے. کرم لفظ جو ہے نا, یہ کی ایکسپریشن ہے اس شعر کا. I've heard he will raise a hell today. محشر وفا کرے گا. He will raise a hell. I've heard he will raise a hell today. His kindness now. Let's go and see. واو. آئرنی کو میں نے سوچا پتہ نہیں کہاں تک منتقل ہوگا. آئرنی بہت مشکل ہے ٹرانسلیٹ کرنا. I think his kindness now. Let's go and see. You have conveyed it, کیونکہ ہم جیسے گناہگار جو ہے اس کے کرم ہی کے منتظر ہیں اور آسرے ہیں. ہاں بالکل. At least I can say that I'm counting on his kindness. Of course. And his تو اور اللہ بہت. اگلا شعر ہے کہ محبت سے شاید پکارے کوئی پھر,
मोहब्बत से शायद पुकारे कोई फिर पलट कर बहुत घर को हम देखते हैं। बहुत उम्दा शेर है ये साहब, खास तौर पे महाजरीन के लिए जिन्होंने माइग्रेट कर लिया, डियास्पोरा कर लिए। बहुत उम्दा शेर है ये। और इफ्तिखार आरिफ साहब का एक शेर बहुत मशहूर है, तो ये जमाना वो शेर तो साहब सबको अजबर है कि नहीं? ऐसा वैसा शेर कहा है उन्होंने। तो हिजरत पे तो साहब बहुत अशार हैं, और ये भी शेर आपका उसी जुमरे में आता है कि lest someone calls me endearingly again, lest someone calls me endearingly again, so endearingly I look homewards and see, so endearingly I look homewards and see. हो सकता है कि लाशऊरी तौर पे ये मिसरा हो जहन में, क्योंकि इफ्तिखार भाई को कि उनके साथ वक्त भी गुजरा है और पढ़ा भी बहुत के सब अपने अपने घरों को पलट के देखते हैं, सब अपने अपने घरों को पलट के देखते हैं। दिए जा रहे हैं सबूते वफा वो, दिए जा रहे हैं सबूते वफा वो, सो लहजे के हम जीरो बम देखते हैं। She offers the proofs of love again and again. She offers the proof of love again, yet again. So the ups and downs of a tone I choose to see. Wow. So the ups and downs of a tone I choose to see. अब उर्दू में तो वो है, अब यहाँ पे मैंने हर और हिज का बड़ा मसला होता है। नहीं, नाजरीन के लिए और जो भी जहां तक बात पहुंच रही है, ये कुछ आप बीतियां भी है हमारी पूरी वही है। सभी लिख दिया है हमने, जो हालात हैं चलते चलते ये कि एक शेर है अनीस भाई, इसका कोई ताल्लुक इस महफिल से नहीं है जी, कि कितनी तलखी है उसके लहजे में, कितनी तलखी है उसके लहजे में, कितनी मीठी जुबान है साहिब। तो ये कभी कभी कितनी तलखी है उसके लहजे में, कितनी मीठी जुबान है साहिब। तो ये एक और गजल है जिंदगी इम्तिहान साहिब। आखिरी शेर है इसका कि बज़ाहिर अदील उससे रिश्ते बहुत हैं, बज़ाहिर अदील उससे रिश्ते बहुत हैं, रखेगा वो कितना भरम देखते हैं। ये मक्ता इसका है कि there are ways galore to connect with her Adil. There are ways galore to connect with her Adil. How far she keeps the trust, let me see if I can see. Wow. Let me see if I can see. ये आपका जो मक्ता था, जी जी, उस मक्ते में एक बहुत पैथोस है उसके अंदर, तो उसको ट्रांसफर करना मैंने देखा कि देखो किस तरह किया जाए इसको, तो यूं मेरे सामने आया ये। नहीं, फीलिंग्स साहब बिल्कुल ट्रांसफर हुई हैं, लेकिन कहीं कहीं तर्जुमे में इश्क़ हकीकी और इश्क़ मजाजी जो का मसला आता है, बहुत आता है। वो कुछ आगे पीछे हो गया, क्योंकि अब उसमें ये है कि I think if people will read her in certain places and certain हाँ, मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल areas, तो वो मसला ये है कि अनीस भाई जो हैं, he will get his younger brother in trouble. Not at all. While वो सुखन किसी और तरफ था। हाँ। देखिए, शेर की यही तो खूबी है कि उसकी जितने मानी है उतने मानी है उसके साथ। जो एम्बिग्विटी होती है ना, वो उसकी एम्बिग्विटी की कोई इंतहा नहीं है, और वही एम्बिग्विटी शेर को शेर बनाती है, शायरी को शायरी बनाती है। लेकिन वहां पे हर देख के भी दिल खुश हुआ, कोई हर्ज नहीं। हाँ, एक नज्म है जो मुझे बहुत पसंद आई, इकरार। वो अगर आप इकरार अगर आपके सामने हो तो आप पढ़ें उसको। बिल्कुल, जैसा हुक्म अनीस भाई का। इकरार। सब खुश हैं अपने रुतबों से, 2 दिन के झूठे मेलों से, हम टूट रहे हैं अंदर से,
और किसी को ये मालूम नहीं। सब खुश हैं अपने रुतबों से, 2 दिन के झूठे मेलों से हम टूट रहे हैं अंदर से, और किसी को ये मालूम नहीं जब दुनिया का अहवाल ये है, हम आए यहाँ फिर क्यों साहिब। हम पूछ रहे हैं ये सबसे और किसी को ये मालूम नहीं। वाह भाई, देखिए ये भी मुख्तसर नज़्म है जो पहले नज़्म सुनाई थी आपने, और उसमें जो असरंगेजी वही हाल इसका भी है, और यही वजह थी कि मुझे ये चीज़ पसंद आई, तो मैंने कहा कि इसको मैं करके देखूं। So this reads, the title is Acceptance. Taqrar. सही। All are happy with their status, with transient festivities around. All are happy with their status, with transient festivities around. We are breaking from within, but no one knows why. We are breaking from within, but no one knows why. When the world goes on like this, why at all did we arrive here? इसमें से साहब missing है, because this cannot be probably done or transferred that way. So when the world goes on like this, why at all did we arrive here? We ask everyone, but none knows why. We ask everyone, but none knows why. वाह। तो ये आपकी जो मुख्तसर नज़्म है उसको मैंने यूं रेंडर करने की कोशिश की। नहीं का कोशिश नहीं किया बिल्कुल, और वो बात पहुंची है और उसी इंटेंसिटी से पहुंची है। किस तरफ चले अनीस भाई? शहर में रफ्तगा के हम भी हैं। इसमें क्या शक है? इसमें क्या शक है साहब? हम तो मंजिले यकीन में हैं, और देखिए बात हो रही है रफ्तगा की, तो इसी तरह तो हमारी आपका ये सिलसिला वहीं से शुरू हुआ। मीर साहब याद आते हैं इस पे, शहर में रफ्तगा के हम भी हैं, और कुछ दिन यहाँ के हम भी हैं। Mesmerized by the bygone ones, I too am one. Mesmerized by the bygone ones, I too am one. A few more days at this abode, I too am one. वाह वाह, ये अलग बात तुम न पढ़ पाओ, ये अलग बात तुम न पढ़ पाओ, वरना इस दास्तां के हम भी हैं। It's a different matter that you cannot read. It's a different matter that you cannot read. Although of this very tale, I too am one. Although of this very tale, I too am one. ये यूं तो आप बीती है, लेकिन ये जग बीती बन जाती है। हाँ, यही तो शायरी का कमाल होता है भाई, कि ये ना समझो कि तुम अकेले हो, मुंतजिर दोस्तां के हम भी हैं। वाह वाह भाई वाह। Don't ever think you alone are alone here. इसमें एक तकरार है। Don't ever think you alone are alone here, waiting for my dear friends, I too am one. Waiting for my dear friends, I too am one. सर उठा के चले तो याद आया, सर उठा के चले अनीस भाई तो याद आया, बस में उम्रे रवा के हम भी हैं। बहुत खूब। When I raised my head and walked, I remembered. When I raised my head and walked, I remembered. In the clusters of transient times, I too am one. In the clutches of transient time, I too am one. मैं इसको फिर से पढ़ता हूँ, आप अपने शेर के हिसाब से इसको देखें। When I raised my head and walked, I remembered. In the clutches of transient time, I too am one. वाह 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 वाह। राह पर इख्तलाफ के बावस, साथ इस कारवां के हम भी हैं। Even not agreeing over the path to choose, even not agreeing over the path to choose, along with this very caravan, I too am one. वाह। Even not agreeing over the path to choose,
along with this very caravan I2M1. वाह, इसमें भी आपकी रदीफ का जवाब नहीं है साहब। I2M1 जो हम है, भी हैं, हम भी हैं। वाह 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 वाह, है तवक्को के वो नवाजेगा, दर पे एक मेहरबान के हम भी हैं। I hope I would be blessed enough. I hope I would be blessed enough at a kind threshold, I2M1. At a kind threshold, I2M1. वाह साहब वाह, वो भी कम कम जमी पे आता है, वो भी कम कम जमी पे आता है, और कुछ आसमां के हम भी हैं। He comes to this land but only seldom. He comes to this land but only seldom, but of the skies high, I2M1. But of the skies high, I2M1. The second line also has that layer of irony, which we were talking a while ago. Exactly, exactly. जिसमें सदियों की दफन है तारीख, जिसमें सदियों की दफन है तारीख, उसी हिंदुस्तान के हम भी हैं। बहुत खूब. Where lies buried the history of centuries? Where lies buried the history of centuries of the same Hindustan, I2M1? Of the same Hindustan, I2M1. आखिरी शेर है इसका, ये कुछ गजल थोड़ी सी लंबी हो गई। नहीं गर्दिश में सिर्फ तारे ही, नहीं गर्दिश में सिर्फ तारे ही, साथ इस कहकशां के हम भी हैं। Not only the stars are in the Desiree. Not only the stars are in Desiree, with that very galaxy, I2M1. Wow. With that very galaxy, I2M1. बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल। अनीस भाई जी, क्या हुक्म आप? मेरे ख्याल में एक नज्म है दुकानदार, वो आप सुनाएं। थोड़ी सी तवील है, लेकिन ऐसी भी नहीं कि न सुने हम और न सुनाए हम आपको। इसका एक अजीबोगरीब वाकया है दुकानदार का, कि कोई रात 1:30-2 बजे के वक्त आँख खुली, और ये सब हम जहन में, जैसे ख्वाब में आप देखते हैं ना कि चल रहा है सब, सिरहाने बैठ के जो कागज कलम लेके लिखा, और वो जो भी लिखा सो गए लिखे, और सुबह उठ के जो कुछ वहां लिखा हुआ था उसमें आज तक कुछ तब्दीली नहीं हुई। अरे वाह, ये तो इलामी कैफियत कहते हैं इसको। ये बिल्कुल, इसमें एक लाइन भी नहीं बदल पाए। तो ये अल्लाह की देन है, और मैसेज हमारे ख्याल में जो कुछ भी शायद इस काबिल समझा कि हमारे जरिए कुछ चीज पहुंच जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में, और सिर्फ हमारे मजहब का सिलसिला नहीं है, इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट, क्योंकि रुए सुखन जो है वो सिर्फ हमारे मजहब की तरफ नहीं है, हमारी प्रोफेशनल क्लर्जी की तरफ नहीं है, whether it's professional clergy of our religion or somebody else's religion, or Judaism or Christianity. I have personally felt that they all seems to be on the same path for centuries. हमारे वालिद का बड़ा एक अच्छा सिलसिला था, वो कहते थे कि साहब अगर प्रोफेशनल क्लर्जी को बीच में से हटा दें तो सब बहुत ही प्यार मोहब्बत से साथ बैठ सकते हैं। तो हुक्म नज़्म का उन्वान है दुकानदार। ये ताजरान दीन है, खुदा के घर मकीन है, हर एक खुदा के घर पे इनको अपना नाम चाहिए, खुदा के नाम के एवज़ कुल इंतजाम चाहिए, हर एक चाहता है ये मेरा खुदा खरीद लो, न कर सके ये तुम अगर ये ताजरान पेशावर करेंगे तुमसे यूं खिताब, इंतकाम चाहिए,
میری کتاب جو کہے وہی نظام چاہیے. خدا کے جتنے روپ ہیں انہوں نے خود بنائے ہیں. ہر ایک خدا پہ صاحبو، ہر ایک خدا میں صاحبو وہ ساری خوبیاں ہیں جو انہیں بہت عزیز ہیں. ہر ایک دکان پر یہاں نیا خدا سجا ہوا، ہر ایک دکاندار کی فقط یہی ہے التجا، میرا خدا خرید لو. خدا کی بھی سنے کوئی، خدا کی بھی کوئی سنے، وہ کہہ رہا ہے بس یہی کہ صاحبو میں ایک ہوں، میرے سوا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کسی کی بات مت سنو. خدا کی بھی کوئی سنے، وہ کہہ رہا ہے بس یہی کہ صاحبو میں ایک ہوں، میرے سوا کوئی نہیں، کسی کی بات مت سنو. میرا تو کوئی گھر نہیں، دلوں میں بس رہا ہوں میں، ہر ایک پل ہر ایک سانس تم میں جی رہا ہوں میں. نہ خود تم اپنی جان لو کہ تم ہی میری جان ہو، جو تم نے جان واڑ دی تو میں کہاں بسوں گا پھر. میرا تو کوئی گھر نہیں. جو بیچتے ہیں اپنے گھر سجا کے میرے نام پر، یہ نفس کے اسیر ہیں، یہ لوگ بے ضمیر ہیں. بہت عمدہ نظم ہے صاحب یہ آپ کی، اور بڑی اس میں فلسفیانہ تہیں بھی ہیں اس کے اندر. And I think that was probably why I liked it, because it has a message. But I made a little revision in doing this, because you would notice in my translation, if you have before you would notice that I have spelt God in two different ways. Yes. One is with a small g, and the other one in the next paragraph, the last one, it's with a capital G. Yes. So it's done intentionally. And probably I thought it will make the idea that you had in mind a little more clearer to the audience or to the reader. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اردو میں اس کو یہ کیپٹل اور یہ اسمال لیٹر کا کوئی انتظام ہے نہیں، لیکن this was my privilege in English that I could do it in either a capitals or in small letters. That is how I have done it. So I just read it out to you. The shopkeeper. But that difference didn't go unnoticed. Anis bhai, pehli dafa baat ho rahi hai. I'm glad that you have explained that too, because ye nazm jo hai, kyunki this has been composed by several people. So your translation is going to be going there as subtitles. So please. So the title is The Shopkeeper. These are the brokers of faith, the inhabitants of God's abode. They want their names marked at each of his abode. They want to control all their affairs in return for his name. Wow. Every one of them calls, by my God, by my God. But if you don't, these professional brokers would warn you, we'll wreak our revenge now. Whatever our books command, you would follow that and take control. Whatever are the forms of God, they have made only one for themselves. They have made only for themselves in each of their God's gentlemen. All are the qualities that perish, or all the qualities they cherish. At each shop there is a new God showcased. Each shopkeeper makes this plea alone. Listen to my God, who only says, gentlemen, I am one, only one. Now there is a stanza break here, and now the capital G God comes in. Absolutely. But now my God says, listen to me, my men. There is none else but me. There is none else but me. Don't ever listen to any of them. I don't own a home. I live in your hearts alone. Each moment I breathe in you, you alone. Each moment I breathe in you, you alone. Don't deprive yourself of life. Only you are my life. If you shed your life, where shall I find a home then? I have no home, none. Where shall I find a home then? I have no home, none. Those who decorate their homes and sell them in my name,
are the prisoners of their selves, shorn of conscience. Shorn of conscience. Absolutely beautifully done. Thank you so much, Anis bhai. मोहब्बत आपकी. Amazing translation, very moving. And शुक्रिया साहब, शुक्रिया. एक मैं अर्ज करूं अगर कि एक गजल है, वो अगर आप पढ़ें, रास्ता देखा किए पर्व न आया शब भर. ये बड़ी इमोशनली चार्ज गजल है ये. इसमें कोई शक व शुबा नहीं साहब. रास्ता देखा किए इसमें कोई पर्व न शक आया व शुबा शब नहीं. भर. ये शेर उसी रात के हैं साहब, इसलिए इमोशनली चार्ज है कि रास्ता देखा किए पर वो न आया शब भर, उसकी यादों ने हमें खूब जगाया शब भर. I looked at the pathway, she didn't appear all night. अब देखिए शी का मामला है, और मैंने ये खोला है राज आपका, तो शी रखा है मैंने यहाँ पे. अब ये मुझे सूट करता था, और जो आपको सूट करता है, जो उर्दू की शायरी का है, उसमें तो भाई आप मजाजी और हकीकी का जो मामला है वो तो इतना उलझा हुआ मामला है कि हर गजल या हर शेर को आप दोनों मानी में पढ़ सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन बहरहाल इसमें एक गुंजाइश थी. मुझे ऐसा लगा कि इसके जो रदीफ है ना, पूरी रात का इंतजार जो है, तो मुझे लगा कि शायद ये जेंडर शायद मुनासिब है यहाँ पे. So I looked at the pathway, she didn't appear all night. I looked at the pathway, she didn't appear all night. Her memories kept me awake all night. अब यहाँ ये शेर तो पढ़ा जा सकता है आपके हवाले से कि खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला. अनीस भाई के इंतखाब ने रुसवा किया. क्या मुझे शेरों के इंतखाब में रुसवा किया. जी, हम पे गालिब थी थकन दिन की मगर सो न सके. हम पे गालिब थी थकन दिन की मगर सो न सके. जाने क्या बात थी यूं जिसने सताया शब भर. I was too tired at the day's end. I couldn't even wink. I was too tired at the day's end. I couldn't even wink. What matter? I know not. What tormented me all night? What tormented me all night? जिसको आना न था उसके लिए, जिसको आना न था उसके लिए हमने दिन भी बर्बाद किया, घर भी सजाया शब भर. One who was not to come, for that one alone. One who was not to come, for that one alone, I spoiled the day, decked my abode all night, decked my abode all night. क्या कहें इसको के तस्वीर से उसकी कल रात. क्या कहें तस्वीर से उसकी कल रात. हाले दिल हमने कहा, दुख भी सुनाया शब भर. How to tell how I talked to her portrait last night. How to tell how I talked to her portrait last night. How I narrated my heart's plight, my woes all night. How I narrated my heart's plight, my woes all night. उसको मालूम है सब राज की बातें तो मियां, पालने वाले ने क्यों खेल रचाया शब भर. बहुत उम्दा शेर है ये. He who knows all the secrets, all of them, my dear. He knows all the secrets, all of them, my dear. Why did he then play a game with me all night? Why did he then play a game with me all night? आखिरी शेर है अनीस भाई, और आप बीती है कि मैं उसे छू तो ना सकता था मगर मैंने अदील. मैं उसे बहुत सेंसिटिव छू तो ना शेर सकता था मगर मैंने अदील, दिल में खुशबू की तरह उसको बसाया शब भर. बहुत उम्दा शेर है ये. I could not have touched her ever but Adil.
I couldn't have touched her ever, but Adil, I kept her embraced like fragrance all night. I kept her embraced like fragrance all night. क्या बात है अनीस भाई, amazing translation. Thank you again. अब एक शायद नज्म और एक गजल बचती है. एक नज्म पढ़े आप, मेरे ख्याल में एक नज्म बहुत अच्छी नज्म है, इसको ज़िया साहब ने भी पढ़ा है, प्यार करते रहो. हाँ, ये हमारे घर वालों की सबसे फेवरेट नज्म है साहब. तो चलिए उनकी खिदमत मेरी तरफ से ये है, उनको सुनाएं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और ये भी एक इंटरफेथ ख्याल में वहाँ आगरा में कुछ होता है सिलसिला फरवरी में. कोई मेला है जो होता है हर साल फरवरी में. तो वहाँ पे ये पढ़ी गई है. अच्छा. प्यार करते रहो, सबकी सुनते रहो और कुछ न कहो. चाहे बोले न वो, लब को खोले न वो, दिल अलग बात है, अपने लहजे में भी प्यार घोले न वो. अपना जो फर्ज है इस तरह हो अदा जैसे कर्ज है. कोई जो कुछ कहे उसकी सुनते रहो, प्यार करते रहो और कुछ ना कहो. बेख्याली में ही अनीस भाई देखिए कि शायद ये जो है कुछ जगबीती हो कुछ लोगों की कि बेख्याली में ही लब अगर खुल गए और ज़बां पर कभी कोई सच आ गया, यूं समझ लो कि फिर सिलसिले जितने थे दरमिया जो भी था, ख्वाब देखे थे जो सब बिखर जाएंगे. ऐसा करना नहीं, सबकी सुनना मगर तुम बिखरना नहीं. मसले सबके सब हैं सफेदो सियाह. मसले सबके सब हैं सफेदो सियाह. मसलों में कभी रंग भरना नहीं. बहुत उम्दा इज़हार है ये. मसलों में कभी रंग भरना नहीं. दिल में गर प्यार हो, लब पे इकरार हो, प्यार ही प्यार बस हरफे इजहार हो. गर अना ये कहे दिल न मिल पाएंगे, उस पे मत जाइए. खोटी है ये अना, इससे कुछ ना बना, दिल की बातें सुनो, फासले से सही प्यार करते रहो और कुछ ना कहो. वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे. और ये आखिरी हिस्सा है नज्म का कि रास्ता एक है. और शायद यहीं से इंटरफेथ यूनिटी का पैगाम कुछ उन्हें नजर आया होगा इसमें कि रास्ता एक है, मुद्दा एक है, एक हमारा ही क्या सारी दुनिया का ही सिलसिला एक है. एक आए थे हम, एक आए थे तुम, एक है ये सफर. भीड़ कितनी भी हो, अपनी अपनी जगह हर कोई एक है. नाम है गो जुदा पर खुदा एक है. नाम है गो जुदा पर खुदा एक है. बस खुदा की तरह सबकी सुनते रहो, प्यार करते रहो और कुछ ना कहो. कहने सुनने से तो अनीस भाई कुछ बदलता नहीं. रात जाती नहीं, दिन ठहरता नहीं, होने वाला है क्या कुछ भी खुलता नहीं. वक्त कम है बहुत, इतने कम वक्त में जिस कदर कर सको प्यार करते रहो और कुछ ना कहो. बहुत उम्दा नज्म है साहब, बहुत उम्दा नज्म है. मुझे बात एक याद आ गई है कि ये जो कोविड 2 साल से जो हमारी ज़िंदगी में जिस तरह से उथल पुथल मची हुई है, तो यूनिवर्सिटी में और हमारे अहबाब ने एक वज़्मा रास्ता की है बहुत. मतलब वो इंटरफेथ मीटिंग एक हुआ करती है, इंटरफेथ प्रेयर की मीटिंग होती है. जी हर संडे को हम लोग किया करते थे. अभी ऑल्टरनेट संडे को हम करते हैं. उसमें यही बातें हम करते हैं और मुमकिन है कि मैं ये नज़्म किसी दिन वहाँ पढ़ूंगा, इस संडे या इसके अगले वाले संडे को, जब भी ये ऑल्टरनेट संडे पे जो होने वाला है. मेरे ख्याल में इसी संडे को होने वाला है, परसों. बड़ी मोहब्बत. तो ये नज़्म मुझे इसलिए भी पसंद आई कि इंटरफेथ डायलॉग जो हमारा हो रहा है और जो हमारी इंटरफेथ प्रेयर मीटिंग्स कहते हैं हम उसको, उसी की बात हम करते हैं जो आप कर रहे हैं. यही बातें हैं वो. इसी वजह से मैंने इसका इंतखाब भी किया और मैंने अपने तरीके से इसको तर्जुमा अंग्रेजी में करने की कोशिश की. सुनाता हूँ आपको. इट्स टाइटल कीप लविंग.
ارشاد. Keep loving. Keep listening to all. Keep loving. And not say a word. They may not speak, not even open their lips, nor sweeten their words with love, not to mention the matters of heart. واہ. Whatever is our obligation may be repaid, just as a debt is paid. Whatever you hear, keep listening to all, keep loving, and not say a word. If the lips open up, even thoughtlessly on their own, and the words speak up the truth, all the bonds cherished and all the dreams shared shall get scattered. Don't ever do that. Don't ever do that. واہ واہ. Listen to all. Don't ever get scattered. All the matters are written black and white. Don't ever smear the scene with colors. Don't ever smear the scene with colors. If the heart is filled with love, if there is acceptance on lips, and if love alone is the word expressed, and if the ego says the hearts can't ever meet, don't ever pay heed to that. This ego is fake. It has failed. Truly Listen to the beautiful. heart alone. Listen to the heart alone. Even from a distance, keep loving, not utter a word. The way is only one. The way is only one. The intent too, not only mine, but of the world entire. The way is one, only one. We indeed were one, and we arrived as one. We indeed were one, and we arrived as one. We arrived as one. Our journey too is one. Howsoever big the throng, we all are one. At one's own place, we all are one, though the names differ, but God is one. Just like God, keep listening to all. Just like God, keep listening to all, keep loving, not say a word. Nothing changes with sharing of words. The night does not pass. The night does not pass, the day does not halt. Whatever has to happen, one doesn't know. The time is short. It's only a while. In the short while, keep loving as much as you may, and don't ever say a word. Don't ever say a word. Very craftfully, beautifully, and the last word I really would like to add here, Anis Bhai, is very passionately done. And I think your passion for this subject shows in this translation. So thank you for ये conveying. नज़्म ही आपके इतने उम्दा थी कि मुझे मेरा जी चाहा कि इसको मुंतकिल करूं अंग्रेजी रीडर्स के लिए. देखिए, तो पैगाम है हमारा इस ज़माने का, ख़ास तौर पे बहुत मीनिंगफुल, बहुत रेलिवेंट. कोई जगह हो, कोई किसी से भी आप मुखातिब हो, ये नज़्म हर जगह उसी तरह से काम करेगी. पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे. बिल्कुल बिल्कुल. तो साहब एक गजल है साहब, एक गजल है, उसको सुनाते हैं आप, तो फिर मुझे मजा आया कि जरा आपकी ज़बान से सुनो. बिखरता जाए है आंखों में ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता. हमारे ख्याल में ये तरह ही एक महफिल थी, मशहूर अच्छा. ज़मीन है, तो ये हाँ, बहुत मशहूर ज़मीन है ये. बिल्कुल जैसा आपका हुक्म है कि बिखरता जाए है आंखों में ख्वाब आहिस्ता, बदलता जाए है रंगे शराब आहिस्ता आहिस्ता, बदलता जाए है रंगे शराब आहिस्ता आहिस्ता. खबर उनको नहीं शायद क़ज़ा दम भर में आनी है. खबर उनको नहीं शायद क़ज़ा दम भर में आनी है. खिले हैं इस चमन में जो गुलाब आहिस्ता आहिस्ता. बहुत उम्दा. कहाँ अब शमा का वो रूप जैसा अव्वले शब था. कहाँ वो शमा का वो रूप. कहाँ अब शमा का वो रूप जो जैसा अव्वले शब था. पिघलता जाए है हुस्नो शबाब
آہستہ 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 آہستہ. بہت عمدہ بہت عمدہ بہت عمدہ بہت اچھا شعر ہے یہ پگھلتا جائے ہے آداب. حسن و شباب آہستہ آہستہ ہر ایک شب کا مقدر ہے سحر سورج تو نکلے گا ہر ایک شب کا مقدر ہے مقدر ہے سحر سورج تو نکلے گا اٹھے گی سب کے چہرے سے نقاب آہستہ 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 اور عدیل ان سے کہو جی لیں ذرا وہ شام ہونے تک عدیل ان سے کہو جی لیں ذرا وہ شام ہونے تک بدل جائے گا رنگ آفتاب آہستہ آہستہ. بہت اچھے غزل ہے صاحب بہت عمدہ بہت عمدہ. دیکھیے بہت ہی حقیر سی کوشش ہے سناتا ہوں آپ کو. dreams scattered in the eyes slowly a bit slowly آہستہ آہستہ. dreams scattered in the eyes slowly a bit slowly the shades of mirage change slowly a bit slowly. یہ صاحب انگریزی کی ردیف آپ کی جو ہے ماسٹر فلو ہوتی ہے ہمیشہ. a bit slowly کا جواب نہیں. واہ واہ. دوسرا شعر ہے they perhaps don't know all will perish in a flash. They perhaps don't know all will perish in a flash. The roses too that bloomed slowly, a bit slowly. واہ. تیسرا شعر اس کا ہے کہ the lamp doesn't glow as it did at the night's break. The lamp doesn't glow as it did at the night's break. Beauty and youth melt slowly, a bit slowly. پگھلتا جائے ہے حسن و شباب آہستہ آہستہ. Beauty and youth melt slowly, a bit slowly. Every night will get a dawn, the sun will show up. Every night will get a dawn, the sun will show up. Veils from faces will lift up slowly, a bit slowly. اور آخری شعر ہے اس کا آپ کا جو وقتہ ہے وہ یہ ہے کہ tell them Adil to live in all. Tell them Adil to live on till the dusk sets in. Tell them Adil to live on till the dusk sets in. The sun's shade will change then slowly, a bit slowly. کیا بات ہے. آہستہ آہستہ. بیوٹیفل بیوٹیفل بیوٹیفل. یہ پہلا تجربہ ہے انیس بھائی ہمارا جی کہ اپنی لکھی ہوئی چیز کسی اور سے سن رہے ہیں ایک دوسری زبان میں. اور جو لطف آج آیا ہے اس پچھلے 50-60 منٹ میں اس کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ کہ it's not only a true and sheer pleasure for me personally because it's very heart touching, very humbling experience to have a person of your caliber and your experience in translations and academic accomplishments do this for a student of poetry. عادل صاحب میں بھی بتاؤں کہ جیسے آپ نے کہا آپ کا پہلا تجربہ ہے کہ آپ پڑھیں اور کوئی اور سنائے آپ کے کلام کو اس کے دوسرے زبان کے ترجمے میں. خود میرا بھی یہ پہلا تجربہ ہے کہ میں اپنے ترجمے کو پڑھوں شاعر کے سامنے جس نے اس کو اوریجنل میں کسی زبان میں لکھا ہو. حالانکہ ترجمے میں اچھا خاصا زمانہ گزر کے I've been doing it for a very long time now. But today this is for the first time that I have been able to speak with the poet who is around and whose work I have loved and liked and translated that. And that's how I thought that I should be here with you this evening so that we can share our thoughts, also share our kalam, so to say. And maybe you can pass it on to those who would like to know more of your work, either your nazm or your ghazal. Maybe they can find a different way of looking at your ghazal, or maybe find some lackings in my translation, which I will be very readily readily accept those comments if at all they are there, and I'll try to improve them because these are the drafts. As I said, translation is always tentative and there's always a scope to do it better. تو مجھے تو بے انتہا خوشی ہے اس بات کی کہ صاحب ہم اس بزم انیس و عدیل میں شامل ہوئے، بلکہ عدیل و انیس میں شامل ہوئے،
انیس تو آپ نے پہلے رکھ کے میرے ساتھ ناانصافی کی، اس لیے کہ پہلا حق تو کریٹو رائٹر کا ہوتا ہے، اور ترجمہ جو کرنے والا ہے وہ تو بہرحال ایک شیڈو ہے، اس کے ساتھ چلتا ہے. تو بس میں عدیل و انیس میں شامل ہونا میرے لیے بھی فخر کی بات ہے. بہت اچھا لگا مجھے، اور پہلا تجربہ ہے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ صاحب شاعر کی زبان سے سنوں اور میں اپنے ترجمے سناؤں ان کو. یہ ایک بڑا اچھا لگا. I'm glad کہ you feel the same way, and our generations to come, yours and mine, and ہمارے جو گرینڈ kids ہیں اس وقت جو کہ اس زبان کو اس طرح نہیں سمجھ پاتے جو ہماری مادری زبان ہے. جی ہاں. امید ہے کہ ان لوگوں کے لیے my grandkids from Niem to Jalis to Paris and Anik and Antal and Rami, سارے بچے جو ہیں امید یہ ہے اور ان کے بچے انشاءاللہ they will one day listen to this and نہیں، آپ نے بہت عمدہ کام یہ کیا ہے کہ آپ ایک آرکائیو ڈیولپ کر دیا ہے آپ نے، جس میں بڑے شاعر ہمارے زمانے کے سب کی آوازوں کو آپ نے قید کر لیا، اور بہت سی چیز جو آپ چھوڑ کے جائیں گے اس پہ جو بہت بیش قیمتی چیز جو آپ چھوڑ کے جائیں گے. تادیر آپ کا سایہ رہے سب کے سر پہ، لیکن جب آپ جائیں گے، جانا تو سب کو ہے، تو یہ بہت بڑی قیمتی چیز چھوڑ کے آپ جائیں گے. بہت بڑا احساس ورثہ ہے آپ کا. اور میرا خیال ہے کلچر پرزرویشن میں ان آرکائیوز کا بڑا حصہ ہوتا ہے. تو میں نے لکھا بھی ہے فیس بک پہ کہ یہ بہت یونیک آرکائیو ہے جو عدیل زیدی صاحب کر رہے ہیں. بہت ہمارے زمانے کے بڑے ادیبوں کو جمع کر لیا ہے انہوں نے، اور ان کی آوازوں کو ساتھ کر لیا ہے. ان کی نظمیں بھی پڑھی ہیں لوگوں نے. میں نے سنا آپ کی نظم کو پڑھتے ہوئے ماسٹر ریڈر آف آور ٹائمز کنٹمپریری ورلڈ میں ان سے بہتر پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. ضیاء صاحب، ضیاء محی الدین سے میری مراد ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ کا جو کلام ہے اس کے اندر جو ایک اثر انگیزی ہے جس کا ذکر میں نے بھی کیا تھا، اور اسی تعلق سے ہم نے سوچا کہ کروں اپنی زبان میں، یعنی انگریزی کی زبان میں ترجمہ کرے تاکہ یہ پہنچے. جس طرح شاعر چاہتا ہے کہ اس کا کلام پہنچے، مترجم بھی چاہتا ہے کہ اس کا کلام ایک دوسرے آڈینس تک پہنچ جائے. بالکل. اور اسی لیے لٹری ایکسچینج کا رستہ کھلتا ہے ترجموں کے حوالے سے، اور کلچرل ایکسچینج کا رستہ کھلتا ہے ترجموں کے حوالے سے. اگرچہ ترجمے کبھی مکمل نہیں ہوتے، اور حرف آخر کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن بہرحال ایک کوشش ہوتی ہے. تو اس میں صاحب مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہ محفل آپ نے آراستہ کی، ہم دونوں ساتھ مل کے گفتگو کر رہے ہیں، اور خوشی ہوگی کہ ہماری اور آپ کی آوازیں جیسی بھی ہیں پہنچ جائیں لوگوں تک. محفوظ ہوئیں. اور ان دو شعروں کے ساتھ اجازت آج کی بزم انیس و عدیل سے کہ ابراہیم ذوق صاحب کا شعر ہے کہ رہوے سخن سے نام قیامت تلق ذوق، اولاد سے تو بس یہی دو پشت چار پشت. اور جان ایلیا نے کچھ اس طرح سے لکھا، ان کا ایک منفرد لہجہ ہے. شاید آپ تصحیح کر دیں. اس وقت شعر جس طرح سے یاد ہے وہ کہ کتنی دلکش ہو تم، کتنا دلجو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے. نہیں، ایلیا کا رنگ ہے یہ بالکل خاص. بالکل صحیح پڑھ دیا آپ نے شعر. تو رنگ ہی الگ ہے بھائی. تو اور بہت کتنی سادگی سے بات کہہ جاتے ہیں. ہاں، ان کا تو رنگ ہی الگ ہے، سب سے الگ ہے. میں شاعری کرتے چلے جاتے ہیں جان ایلیا صاحب. واہ واہ واہ. انیس بھائی بے انتہا شکر گزار ہیں. بہت شکریہ. میں بھی شکر گزار ہوں بہت. محبت، بڑی نوازش. پھر انشاءاللہ ملاقات رہے گی. ابھی اس ہفتے تو کچھ محافل ہیں. فی امان اللہ. فی امان اللہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ.